बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल-मुक़दा जो दहकाई गई है, यानी खुद अल्लाह ने जिस आग को दहकाया है, आज आप अपनी आग दहका कर मान करते कि मैंने ऐसी आग दहकाई, अब इब्राहिम खलीलुल्लाह बच नहीं सकता। ऐसी आग दहकाई, नमरूद ने ऐसी आग दहकाई कि जहां मीलों मीलों तक परिंदे जल के गिर रहे हैं, मीलों मीलों तक, 4-4 मील दूर तक कोई चीज करीब नहीं जा सकती। इतनी तपिश, इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। फिजाओं के अंदर, मीलों फिजाओं में परिंदे उड़ते हैं, वो भुनकर उसके अंदर गिर रहे हैं। ये आग इतना उसका फैलाव, इतनी बड़ी आग उसने तैयार की नमरूद ने। वो तो ये शुबा भी उसको नहीं हो सकता कि इब्राहिम बचेगा। अब उसके अंदर डालें कैसे भाई? 4 मील दूर तक इतनी तपिश है, कोई जा कर ही नहीं सकता, तो अब अंदर डालें कैसे भाई? अब सर पकड़ के बैठ गई, इतनी बड़ी आग अपने जला ली, अब इब्राहिम खलीलुल्लाह के डालें कैसे? सोच रहे हैं। एक बाबा जी आ गए, बाबा शेख बुजुर्ग बन, कौन? इबलीस, चिट्टी दाढ़ी बुजुर्ग बन के आ गए, लंबा जुब्बा कुब्बा। जी जी ये कौन है जी? कोई शेख वक्त आ गए। जी जी, कहा कि मुझे पता, मैं तुम्हें बताता कैसे डालो इसको। और ये इबलीस बदमाश ने जहन्नुम के अंदर ये देख ली थी, मिंजनीक जिसको कहते हैं। कोई जहन्नुम के अंदर फरिश्ते जो मिंजनीक के अंदर अहले जहन्नुम के डाल के फेंकेंगे ताकि दूर जहन्नुम के फलां गड़े के अंदर जाके गिरे, उसको गहराई में फेंकने के मिंजनीक वहां इस्तेमाल करेंगे। ये मिंजनीक का तस्वुर से जहन्नुम में देखा था। उसने इनको समझा कि देखो ये एक तोप तैयार, जैसे आज एक तोप तैयार करो, ये मिंजनीक तैयार करके उसके अंदर गोले की जगह पर कि इब्राहिम को बांध के रखो और फिर यहां पीछे से रस्से खींच के उसको फेंको, ये दूर जाके आग के अंदर गिरेगा। तो लिहाजा तपिश भी तुम्हें नहीं लगेगी और काम भी हो जाएगा। तो ये इसने मिंजनीक का तस्वुर उस वक्त समझाया और फौरन वो मिंजनीक तैयार की गई और इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जो है बांध के उसके अंदर। अब इतनी बड़ी आग में कोई बचने की तवक्को होगी? पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर भी दिल में शुबा था यार कि बच ही ना जाए। तो नमरूद का जो वजीर था, वो सोचा कि यार बातें इब्राहिम की सच्ची हैं, चाहे सच्चाई तो दिल में दरवाज़ा तो खटखटाती है, वो अलग बात है कोई खोले ना खोले, लेकिन दरवाज़ा खटखटाता है। तो क्या दरवाज़ा तो इसकी बात सच्चाई की लगती खटखटाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत आप ऐसा करें, अपना जुब्बा पहना दें इसको, इब्राहिम को अपना शाही जुब्बा इसको पहना दें, उसको फिर रस्सियों से बांध देते हैं। कहते उसमें क्या को मंतिक है? क्या मंतिक ये है कि अगर ये अब आग में गिरने से अपने अल्लाह की वजह से बच गया, हम कहेंगे बादशाह सलामत के जुब्बे की वजह से बचा है, तो आप अपर हैंड रहेंगे, और अगर ना बचा तो हमें जुब्बे की क्या जरूरत है? मतलब ना बचा तो फिर बोलेगा कौन? जैसे वो लतीफ़ा है ना, हज़रत थानवी ने लिखा है, एक कश्ती जो दरिया में जा रही थी तो जनाब सैलाब आ गया, तुग़यानी आ गई, अब डूबने लगी कश्ती। लोग जनाब जो आयतुल कुर्सियाँ पढ़ रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, ऐसे मौके आयतुल कुर्सी भी याद नहीं आती, भूल जाता बंदा, कुर्सी याद रह जाती है। परेशान, एक हंगामा पर मारे गए। तो एक आदमी कहा कुछ नहीं होगा, कुछ सब्र करो, बिल्कुल जिंदा सलामत किनारे पे पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। ये कह के बैठ गया। वो अल्लाह की शान तो यानी थमी और बात सलामत दरवाजे किनारे पे कश्ती पहुंच गई। अब लोग तो फिर ऐसे बंदे को वली समझते हैं, पैरों में गिर के हजरत साहब माशाल्लाह हाथ चूम रहे, माथे चूम रहे, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने जो फरमाया बिल्कुल सही हो गया, माशाल्लाह। आपको कैसे पता? कोई कशफ हुआ था? आपने कैसे ये बात कह दी? आप तो वली हैं। कहते भाई वली शरी कुछ नहीं है। कहते फिर कैसे पता? कहता मैंने ये सोचा अगर जो है वो मेरे कहने, मैंने जो कहा है कि डूबेगी नहीं और ना डूबी तो मेरी बुजुर्गी पक्की, और अगर डूब गई तो पूछेगा केड़ा? सारे तो गर्क हो जाएगा, पूछेगा कौन? मैं भी गर्क, बंदे भी गर्क, पूछेगा कौन कि भाई तुसी सच्ची गल की झूठी गल क्या की है? वही है ना, वो एक और लतीफ़ा भी लोग लतीफ़े बनाते हैं कि उससे मसाइल समझ में आते हैं। हज़रत थानवी भी लतीफ़ों से मसाइल समझाते हैं, ठीक है ना। कोई पैराशूट बेच रहा था, पैराशूट नहीं होती, पैराशूटें बेच रहा था। एक साहब ने कहा कितने की?
کہا جی $50 کی. اچھا کیا اس کا کمال؟ کہا جی ہوائی جہاز پہ ہوں خطرہ ہو جائے آپ وہاں سے چھلانگ ماریں, یہ پیراچوٹ کھل جائے گی اور آپ جو ہے آسانی سے اتر جائیں گے. انہوں نے کہا بھائی اگر ہم نے چھلانگ ماری اور پیراچوٹ نیو نہ کھلی تو؟ کہتے کوئی گل نہیں, واپس کر کے دوجی لے لینا. کوئی گل نہیں, واپس کر کے دوجی لے جانا, مال ڈیفیکٹڈ ہے, ڈیفیکٹڈ مال واپس کر دینا, دوسری لے جانا. مطلب انہیں یہ نہیں سمجھا کیا بچے گا, پوچھے گا کون؟ تو وہی والی بات ہے کہ بچنا کنے, پوچھے گا کون؟ تو اس سے بھی یہ کہا کہ بھی جبہ آپ پہنا دیں, تو اگر بچ گیا تو کہیں گے ماشاءاللہ جی بزرگ جی باچہ سلامت کے جبے کی برکت سے ابراہیم بچ گیا, ورنہ یہ جل جاتا. اور اگر جل گیا تو پھر پوچھنا کن ہے, جبہ جانا تو جاوے, ابراہیم تو جان چھٹی. اب جناب وہ جبہ پہنا کے پھینکا. اللہ اکبر. روایات میں آتا ہے آگ نے سب سے پہلے جبہ ہی جلایا, یعنی وہ اس کا جو جبہ تھا شاہی وہ سب سے پہلے اسی کو جلایا, بالکل اس کو خاک کر دیا, سب سے اسی کو جلایا. اور ظاہر آگ کے بارے میں اللہ نے حکم دی قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, گلے گلزار ہو گئی, گلے گلزار ہو گئی. کیونکہ اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے, اے ابراہیم اگر اجازت دیں تو یہ آگ میں اسی نمرود کے اوپر ہی پلٹ دوں. ابراہیم نے سر اٹھایا, کہا کہ تو کون؟ اللہ اکبر. کیا خلیل تو اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کون؟ کہ میں جبرائیل فرشتہ ہوں اللہ کا, آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. دیکھو یہ ظالموں نے آپ کو آگ میں پھینکنے کی تیاری کی اور آگ میں پھینکا. کہا کہ میرے اللہ کو پتہ ہے, میرے دوست کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مجھے آگ میں. کہا ہاں پتہ ہے اس کو. جب پتہ ہے تو پھر آپ کا کیا کام, آپ سائڈ میں ہو, میں جانوں میرا دوست جانے. وہ جیسے میرے ساتھ کرے یہی دوستی کا حق ہے, مجھے پرواہ نہیں ہے, مجھے کوئی شکایت نہیں اگر اس کو پتہ ہے تو. اللہ بس اتنا کہنا تھا, بھائی یہی جذبہ اللہ نے دیکھنا تھا. حکم آ گیا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, یہ آگ ٹھنڈی ہو جا. اور ٹھنڈی بھی ایسی سلامتی والی, یہ نہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈک بھی تو بندے کو مار دیتی ہے, نہیں ایسی ٹھنڈک نہیں, بلکہ سلامتی والی ٹھنڈک ہو جائے میرے ابراہیم پر. گلے گلزار ہو گئی. وہ لکڑیاں, وہی پتھر, وہی بوٹے, وہ اللہ نے وہ ہرے بھرے باغات بنا دیے, پھول بوٹے اگ گئے جس میں ابراہیم جھولا جھول رہے ہیں. تو مطلب کہنا کہ دنیا کی آگ نمرود نے کتنی بڑی آگ جلائی, جس کو یہ شبہ بھی نہیں تھا کہ یہ آگ جو ابراہیم کو جلا نہیں پائے گی, کتنا اس کو مان تھا اپنی آگ پہ. اللہ فرماتے یہ تو میری آگ ہے. نمرود کو اپنی آگ پہ مان تھا جس کی آگ کی کوئی حقیقت نہیں, تو یہ میری آگ ہے, اللہ کی آگ ہے, کیا مجھے مان نہیں ہوگا؟ نار اللہ, اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے. یہ وہ ہے جو یہ ٹکڑے پر خچے اڑا دینے والی آگ, یہ اللہ کی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ, اللہ کی دہکائی, اللہ نے دہکایا اس کو, جلایا.